jua-jua man bandu kam krina ngawan perpulungan ijapa pe kamringan. Salam tedah ate, salam semangat. Tuhan si masuk kita krina, tetap kita ipegege hiarah kata di bata. Bagai perah deden pujinta, rikutras pertotonta man di bata gelah ikawalina kita. Mari dage si benaken perpulungan jabu-jabunta. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 338 ayat sada rasi petelukan. Mariras kita ersada ibas pertoton tertoto kita. Puji-pujiin ras pengatakan bujur, isahkan kami man bandu Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ngatakan bujur kami, ibas keleng ate si isah kendu tetap man kami, rikut peras pengalami dosa. O Tuhan, mindo kami gelah gegah kuasa kesandu si badia, si erdahin guna ngajari, ras nampati kami, guna ngantusi erti katandu. Perlengkapi kam kemahendu, alu gegah kuasa kesandu, bagai pe perpulungandu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam, o Tuhan, sebab reh kami mindoman bandu, pengalami dosa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab sada Tesalonika bindu 5 ayat 10 siwah seh kubas ayat 24. Ola ambati pendahin kesah si badia. Ola kam anggap enteng nandangi berita karena sura-sura di bata. Kaipe ujilah lebe. Cikep si mehuli, silahkan kerina si jahat. Di bata si mereken kemalaman ateman bantan. Erbahanca kam badia ibas kaipe. Jana ia si engkawali kam. Kesahdu, tendindu, raskulandu, bersih ibas kesalahan nari, asum kerehen Tuhan ta Yesus Kristus pagi. Di bata sindilo kam setia kap, jana ia erbahanca, makasi enda banci jadi. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, ibas berngisi sendah, temanta emekap ujilah lebe, cikep si mehuli. Enda mempersingeti kita kerina arah tema enda, maka ulamin kita minterte nandangi berita kaipe si ibegi kita ibas kalak si deban nari. Sebab lengabo tentu pasti karena kebenaranna. Adi misi beritakan lenga benar,
berarti kita nggak terlibat guna mempebarkan berita si latuhu. Maka perlu si pastikan lebih kepastiin berita si berita kenai, artinya data nape lengkap, fakta nape teruji jelas. Maka ulah nina-nina saja, sebab cakap sila artuan, ya. Maka ulakah kita ikatakan kalak perbual, entah ngit kal kita rusur mempebarkan gosip murahan. Adina cakap labo artuan, nina dakam laka artuan, mau bagai? Enda ulah kita ngit terlibat ije. Sebab na adi labo artuan, berarti labo jelas ijanari sumber informasinya. Maka kita iajari ujilah lebih cikap si mahuli litkapkan sada pepatah kalak karo, maka bagi nagang sayat-sayat nina. Artinya sayat-sayat adi longgar si ban lakes ke si cikap tanta tedara cikap sa. Maka dinggo si cikap kes lah cikap laban si tedara tanta. Tapi sayat-sayat dainga si banci mupu entah merigat, ya. Jadi kita bagai ibas bagikan sada berita enda si uji lebih kebenaranna, ya. Tuhu entah lang adilah tuhu enda labo perlu kita ikut mempebarkan karena kata sila tuhu maka Paulus ibas pengogenta enda mempersingeti perpulungan Tesalonika, gelah perpulungan enda tetap paguh ibas pengajaran kini teken. Pengajaran si benar. Sebab memang sieteh maka perpulungan Tesalonika enda cukup aktif. Ya, janah kritis. Git nungkun, git erlajar. Penungkunan nape lit piga-piga hal karena kegeluhan kini teken entah pengajaran man Rasul Paulus. Maka nina salah sada penungkunenna bancikin sekala Kristen ngalaukan kegeluhan si rasa lalap adi ia nggomate leben ope dengan Kristus si pedua kalikan. Dikan kin Kristus si pedua kalikan mulihi. Maka arkitekkan penungkunan perpulungan ijaimer Rasul Paulus mereka pengajaran si mahuli karena si mancikepen pengajaran si benar. Jadi bagin ogen tenda enda merupakan nasihat, merupakan ajakan, merupakan perintah bagi pengajuk gelahna perpulungan enda meteh maka pendahin kesah si badia labo terambati. Sebab engkai pendahin kesah si badia enda mempelimbarui kegeluhan kala site manbana, ya. Kesah si badia si ngajari kita guna nguji karena kebenaran di bata. Kesah si badia serta, ya, dengan si benar ikata kena. Kesah si badia erbahanca kita ngeluh ngikutkan sura-sura Tuhan, lah ngikutkan sura-sura daging ta. Jana kesasi badia pagi jadi jaminan Kristus empekeke kita ibasi matenari. Jadi kesasi badia pendahinna la terambati sebab kuasa di bata, otoritas di bata si erdahin ibas kegeluhan kala si erkini teken. Maka kita lah perlu anggap enteng nandani sura-sura di bata si ipeseh man banta ibas kegeluhan ta. Tapi perlu kangen ainda si uji karena lalana pengajaran si genduari reh ku tengah-tengah kegeluhan ta. Umpamana litnge kalak pangata kenca kerehan Tuhane tanggal nape itentukan bulan na res tahunna bagai pejamna. Padahal adisinen kubas pustaka si badia jelas kalau nga ikatakan Tuhan Yesus ise pelabo meteksa, aku pelabo meteksa nina. Di batang ngenca meteksa, kernandigan kerahan Tuhan si pedua kali. Maka kanga kalak pangata kenca, aku ngusah ku surga.
Mungkin nina penggo mulih-mulih tapi itu kali. Enda perlu kasih uji mulihkan kubas pengajaran kata di bata. Pustaka si badia. Sebab ije jelas kali ikatakan Tuhan, maka na ia re idoninari isurganari kudoni, sentabi, re ia isurganari kudoni, maka doninari kencadung dahina mulihkan kaya ku surga. Janah kita sangana nimai kerehena si pedua kalikan. Bancikin kap nuka kita mulih-hulih ya selaku manusia ku surga. Jadi enda perlu kita mulihkan kubas pengajaran pustaka si badia. Ya. Jadi ujilah lebih karena pengajaran KIP si ibagikan kita. Ya. Gelahna ulaka kita papa, ulaka kita lepa. Maka ading gusita pengajaran si mahuli cikap alun teguh. Si cikap alun teguh. Sebab engkai ading si cikap pengajaran di bata si mahuli, endang go ngasuk kita nilahi si jahat. Nadingkan si jahat. Sebab di bata mesimrekan kemalaman ate rebahanca kita badia ibas kaipe. Sebab enggo si cikap kata di bata dai kita pe secara otomatis enggo ipabadiakan. Maka kita pe secara otomatis ka terdilo ka ukurta gunang geluh badia. Perbangkai kita ikawali di bata lala. Kesahta, tendinta, kulanta, bersih ibas kesalahan nari. Sebab kita pe nggo teruji, artina dalankan si jahat de, mis kita ikoreksi pusuh pratenta. Mis kita ikoreksi kata di bata, maka laban silang harus ditadingkan. Senina-senina rasturang si kelengi Tuhan, ya memang kejahatan enda labo terpengadi ibas dunia enda. Bahkan pe enterem kal nga pengikutna. Engkai maka enterem pengikut kalak jahat. Sebab lit untung ia lo kena. Adilah runtung malah buka dulit kalak singit-singikut kenca. Maka kalak debang gelu ibas keuntungan ne saja. Tapi lit si rugi, si tading ilako kena, makapkan ngukurkan karena kegeluhan si pagin. Ijenda me kerina kita ngawan perpulungan, gelah namin pe teruji tetap kini tekenta. Si uji lebe kai pe sirah ibas perdalanan kegeluhan enda. Ya, bagepe sitah maka dibata tetap setia ngajari kita. Seh maka ngasuk kita iajari kesah si badia nguji sada pengajaran bagepe karena kegeluhan si idah kita. Apakah sentuh durus perhatian dibata entahlah. Ya, sebab bagi umpamana menghadapi COVID-19 enda. Likanga deba kalak pangatakan sa artoto saja. Lapedah tambari. Tuhan ajaib. Tuhan melala basia mujizat. Labo tuhu kata medisa. Artoto saja kita. Telah kita reh ke rumah pertoton. Pulung kita kerina je megikan kata di bata. Si penangki den pujinta nina. Laya te. Sebab engkaya kapna. Totokan saja dong kerina persoalan. Saali ka nga pernah naidakam. Enda alami kami pas dahin pelayanan. Karena ujilah lebih karena kebenaran. Li sekala ngawan perpulungan tabas GBKP enda. Trauma jumpa ras pandita. Engkai, ia sakit makelak. Maka ben sakit makelak dai rusuk kejang. Maka 7 kalak, 6 kalak keluarga nagangisa. La tertagani. Maka rehni na sinterem. Enda ia nggo ikuasai kuasa kegelapan. Nggo masuk setan bas dirina. Maka nina pandita sinoto kenca dalam nama Yesus tepat namis perdempa kene. Maka sekali paksa kesempatan kami iajak keluarga guna noto kenca. Maka nina keluarga enda pandita nina man bibidai misya serko aku laang nina. Engkai nina. Mesui nina. Dalam nama Yesus tayak nagang kari perdempakan kue nina. Adi Yesus melabo tayapi na kita, mabage, labo pak na kita. Sebab labo kita si pedarat setan labo kita si pedarat kuasa kegelapan Justru kuasa Tuhan Yesus penuh dengan kelemah lembutan. Kuasa Tuhan Yesus sangat teruji, maka kita maka selalu kerikala kejang-kejang misi akap kuasa setan kepe kena dendai
labo kepeken ia begun, tapi depresi, stres, arkiteken pergumulan masa laluna. Perbeben sini hadapina, bas kegeluhan na, ibas dalani kegeluhan percabut. Jadi, senina rasturang sini kelengi Tuhan, bagi kamu perkembangan teknologi informasi enda, melala berita-berita si menghuli, si banci membangun semangat kini tekenta. Banci ka nambahi pemetah ta, banci ka menambah gairah ta, sebab engkai tawa ka kita rusur ngenen cerita-cerita lucu seikirin teman-teman ta. Banci ka si baca si den ka renungan-renungan, semangat ka kita dalani kegeluhan ta. Tambah keriahan ukur ta. Si bagi ka den pujin, si circle jilena ian de kena, meriah ka kelukur ta. Tapi ulah kita lupa, perkembangan teknologi ada smartphone enda pe, melalakanger bahan ca, benek entah PC da persadar di tengah-tengah keluarga. Sebab kai, perbulangan pelanai tena tedeh dekarana, tedeh na tena handphone na. Bagi pendekarana dangi perbulangan. Anak-anak pe tedeh na tena handphone na, asang ken orang tua. Kan gue susah ya dibagi. Makanya ular kita kan tinggi entah per canggih na jam teknologi informasi enda, maka kita lupa nang dangi di bata. Jadi tentu na ibas kai pe enda perlu nga enda si uji. Ya sebab nai siteh makana adi zaman Rasul Paulus teknologi si ipake untuk mempebarkan berita si meriah mekapkan surat menyurat. Tapi di Genduari ya sangat luar biasa, smartphone tenda tuhu sangat luar biasa. Saja ulamin sempat jadi Allah modern dibatasi baru si luar biasa mempengaruhi kegeluhan ta. Makaman banta kerina ngawan ni perpulungan kai pe berita ibas smartphone ta ujilah lebih kebenaran na. Maka ulah kakari kita biar si sebarkan kaman kala reban saya penggo jadi biar padahal lenga tentu pasti benar. Tapi adinggo benar tentu nalalit kebiaran ta. Tapi adilah benar ulah kita terlibat mempebarkan berita-berita sila benar. Gosip gosip murahan sirbanca ngelabuh kita dalani kegeluhan entah kala si deban pe bagai entah pe banci gujuh anda dunia enda bagai pe Indonesia enda. Makanya kerina kita enda ngawani perpulungan teknologi informasi si iberikan Tuhan man doni enda man manusia guna mempermuliakan Tuhan labo gelah kita lah si angkan. Enda si jadi subtemanta sebab nina kaikin teknologi informasi ulihna kubas kegeluhan tadi Genduari sangat luar biasa ulihna man kerina kita man pegawai man anak-anak sekolah ya kerina na kita enda man gereja pe sebab lape kita banci jumpa tapi arah teknologi informasi si cukup canggih enda ya banci kita jumpa guna begikan kata di bata ya minna pela kita ngerana secara langsung tapi banci kita jumpa pedempak ayo. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, Tuhan si pegegehi kita, maka na ula kita ngit murah terpengaruh mempebarkan berita-berita sila makuli. Cikap adinggo si makuli peser. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, mari ras kita nekan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 220 ayat sada ras dipeduakan.
kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, alukan kam dengan pasu-pasundulah persembahan singgo persembahkan kami. Si tading bas kami pe Tuhan kam singelipat ganda kensa. Ertoto pe kami man bandu o Tuhan, gelah pentar kami kerina anak-anak du. Nguji tetap peristiwa si idah kami. Entah pengajaran-pengajaran si idah kami rasi ibegi kami, entah pe isaksikan kami. Gelah tetap kami mulih kubas pengajaran si benar arah katandu. Jana pengajaran si benar ngasup kami cikep sa. O Tuhan pasu-pasundu kami kerina anak-anak dupe. Berendu rejeki man kami, gelar kecukupan geluh kami, khususnya ibas menghadapi situasi COVID-19 ini. Tangkas man bandu Tuhan, kuga perbeben kami kerina anak-anak ndu ibas dahin, ibas usaha, bagai pe ibas kegeluhan kami, lanai kami banci bebas beraktivitas. Ema kami do kami perkuah atendu alu carandu simbelin o Tuhan. Gelah lampas COVID-19 enda berakhir. Gelaban cika kami jumpa, ibas perpulungan jabu-jabu, ibas rumah pertotondu, bagai pe ibas perjumpaan adat, bers perjumpaan keluarga-keluarga kami. Bagai pe anak-anak kami banci beraktivitas ku sekolah ras ku kampus. Bagai pe kami kerina banci kamulihkan beraktivitas dahikan dahin kami. Mekuah hatendu Tuhan kerina salah lepak kami alemindu. Gelah ula teralang pasu-pasu si atendu ibrendu man kami. Pasu-pasundu krina kemahandu, pandita pertua diaken emeritus, menaken ibas tingkat modraman klasis bagai perunggun, terus kubas sektor-sektor. Bagai pekrina pengurus PJJ ras pengurus kategorial, lar ngadi-ngadi kanir toto mindo man bandu Tuhan. Gelah kami krina jadi sada tim kerja si mateguh, guna ngaturkan perdalinan kegeluhan gereja. Bagai pemimpin bangsa ras negara kami enda, Presiden kami Joko Widodo, rikut ras krina anak-anak ndu sirdahin ibas pemerintahan. Bagai tim medis silar ngadi-ngadi, nampati, engkelengi, bagai mereken waktuna, guna mereken penanganan si positif, si mehuli, gelah banci pulih kesehatan kala krina anak-anak ndu si sakit di rumah sakit. Khususnya karena si terkena dampak positif COVID-19 enda. Bagai pekrina aparat negara kami, man bandu Tuhan dia andeskan kami. Anak-anak ndu ngawan perpulungan ndu si sakit, pulihkan kami kesehatan. Gelah kerina ia ijapa peringan, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Silibas proses pemulihan kesehatan. Tuhan si mereken kesehatan si sempurna man bana. Bagai pe Tuhan anak-anak ndu si berulang tahun ketubuhan. Bagai pe ulang tahun perjabun Tuhan si masu-masusa. Kelarah kerina kegeluhan kami pe tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Bujur Bapa pasu-pasundu kami kerina, gelah kami tetap setia ngikuti kerina dahin-dahin singgu yaturkan gerejandu. Ibas perpulungan jabu-jabu kebaktin minggu, bagai pe kerina kebaktin si yaturkan ibas gerejandu. Endam Tuhan pertoton kami, alokendu kami. Bagai pe aloken kam persembahan pengatakan bujur singgo persembahkan kami. Jana kerina salah lepak kami alemindu. Sebab reh kami retoto mindoman bandu. Ibas gelar Yesus Tuhan. Singgo ngajari kita ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelarndu ipa badiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ialemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna.
Amin. Ya, perpulungan jabu-jabu tang budung, berjuah-juah man banda kerina, salam tedahate, Tuhan si masu-masu, tetap tutus sertoto, bagai pengogi pustaka, rendai muji permuliakan Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina, bujur.